नियो चा नियो। अरे सकाल सकाल तू कुआडे जाऊचु? नाई माँ सना भाई दुकान आड़ टिके जाऊछु। कहीं सेठ जाऊचु अजथारे समय गुड़ा कहीं नष्ट करचु। अरे तू पूरा बैंक क्लरिकल एग्जाम देइथिलु रिजल्ट तो बाहरलानी तोर कोन हैला? किछि हेलानी बापा। तेबे कौन करी बोली भाबिछु? एमिति केते दिन आउ घरे बसिबो? कौन तो गोटे किछि करी बोली भाबिथबु ना? कौन करी सही कथा भावुछि। सबुआडे तो चाकरी पे इंटरव्यू दउछि हेले कोठी भी होउनी। अरे एमिति भांगी पड़ले हबो? निज ऊपर विश्वास भरोसा रख, चेष्टा कर, निश्चय तू सठिक रास्ता रे पहुंच। पुअरे तू ए काम साहा भरोसा देखिबु निश्चय दिने तू कूल लगी जीवु। हेले मु बुझी पारुनी ता भाग्य ताको काहे साहाय्य करनी। देखो भाग्य भाग्य किछि नुहे, यह हूँ फालतू एवं निराश कथा। उद्योग प्रचेष्टा साहस और धैर्य थिले सफलता निश्चय मिलिबो। राम नियो 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 चा नियो। किरे तमर आउ जण सांग कोड होला? आसीबो 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 बुझिलो। तमे मोर गराख ईश्वर तमानक हातुरु सकाळु चाटा मोर बहिनी न हेले दिन जाकर बेपार मोर मांदा। जा को मौसा सकाळु तमरे चाटी को न पिले ना आम दिनटा काहे के जानी जमा भलर जायनी। आसी गलानी तो चा गुटे देलो। आओ दियो 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 अन्य। अरे चाटा केम देजी? हैजी माने पूरा चोखा। सांग मते कहीं किछि ठीक लागुनी। पाठ पढ़ा सरला, पाठ पढ़ा पर सरकारी चाकरी पे इंटरव्यू देली, बहुत गुड़े जगह ट्राए भी कली, हेले फल किछि नाही। कौन करिया कहलु? केते दिन एमती बुलिबा बापा पैसा को सारिबा कहलु? हाँ रे भाई तू ठीक कथा कहଛୁ। केते दिन आउ एमती घरे बसी रहिबा? तमे तो जानिଛ मो घर अवस्था कौन, मो घर सब दायित्व मो ऊपर, ता छड़ा मो भौणी बागर दायित्व भी मो ऊपर। घर भांगी जाइछि जे वर्षा दिने पानी गळुछि। ये आम भितर प्रणवटा भाग्यवान, जा हो तार चाकरी हे गेला। हाँ बा की चाकरी है? छोट चाकरी अल्प दरमा, पेट को अंटुनी कि पिठी की अंटुनी। बुझिलो भाई बेकार हे घरे बसी बसी भारी खराब लागुछि। बापा ए बसरे खटुचंती, ताको किछि साहाय्य करि पारु नै, ओलटा तांको ऊपर मु बोझ होइछि। बापा मां को कथा टिके बुझ रे। हाँ सांग केते दिन आउ एमती बापा मां को कांधरे बोझ होइकी रहिबा? ठीक कहिछि, सत कथा। अरे दीपक अरे बस आम गारे गोटे टोका लंबा गाड़ी को लंबा टोका। अरे कौन खबर सब भलो? हाँ भाई मौसा नमस्कार। भलो अछ बाबा? तो खबर कौन दीपक? सतरे तथे देखिले भारी खुशी लगे। तू ही एकुटिया आम भितर सबुठारु भलो रे अछु। हाँ अच्छा कहलु तो बिजनेस केमती चलजी? अरे मो कथा छाड़, तमन सब केमती अछ कहिला? सब ठीक तो? हाँ पिला दिन से स्कूल कॉलेज दिन केते भलो थिला कहिला? आमे समस्त एकाठी हे से बुलिबा खेलिबा, से खटीर दुष्टामी सबुठी आमे एकाठी थिले। हेले केते शीघ्र जीवन रास्ता बदली गला कहिला? हाँ सांग काली परी लगुच सब केते शीघ्र बदली गला। जाओ तू कि भलरे अच्छु, हेले आमे एई प्रणवटा किछि नहले चाकरी खंडे करछि,
ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛୁ ସମୟରେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ବିନ୍ଦୁରେ। ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଲେ ଚଳିବ? ତମମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ଟିଭି ଦେଖୁଛ, ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛ, ଖବରକାଗଜ ପଢୁଛ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣଟା ବୁଝେଇବି? ଦେଖ, ଚାକିରି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ସୀମିତ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବେ? ଆରେ ଚାକିରି ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁକା ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେମିତି ଲଘୁ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ବି ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୟସକ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କେବଳ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଉନି, ନିଜେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ତାମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ? ଆରେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ତ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଘରର ପିଲା ନା। ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ନା। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଖେଳୁଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଆରେ ମୋର ତ ପାଠ ବି ଭଲ ହଉନଥିଲା, ତମମାନେ ଜାଣିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ି ନିଜେ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ ଆଗେଇ ଗଲି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଦୀପକ, ଏ କଥାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ନା ନାଇଁ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବି କ'ଣ ତୋ ଭଳିଆ କିଛି କରିପାରିବୁ? କାହିଁ କରିପାରିବନି? ମୁଁ ତ ପୁଣି କରିପାରିଛି। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଶକ୍ତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇପାରିଛି। ହେଲେ ତମମାନେ ସବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରୁନ? ମୁଁ ବି ତ ପୁଣି ଶୁଣିଥିଲି ନା, ଜିରୋ। ଆରେ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ସାହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନା। ତଥାପି ମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ, ଆଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହେଲା, ଆସ ଏବେ। ଚାଲ ଭାଇ, ମୋର ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ, ତୁ ଯା। ସୁଜିତ, ରବି, ଅକ୍ଷୟ, ତମମାନେ ସବୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। हे भगवान, ए टोका गुड़ा को कूड़े लगे दियो प्रभु। हे प्रभु, मो पुओ को टिके कूल लगे दियो प्रभु। गोटे साधारणतः चाषी परिवार चाष करी गुजराण मेटाऊली। 1992 मसीह मु भी चाष सम्मान पाई, किंतु जिते पिला माने पाठ पढ़ार आसिले कॉलेज लाइफ की पैसा जोगे पारे, तेणु मो मुंडे ठाकुर को समर्पण करी कौन करी 700 टंका नहीं मालगोदाम गोटे हलदी क्विंटाल टे नेली, ताकू निजे चक्की फेसी यही कटकर आखपाख अंचल घरे घरे बुली साइकेल रे हलदी दिए क्विंटाल 200 टंका रोजगार हुए। दुखे सुखे आम चलू कहीं गोटे चाषी परिवार आर्थिक सब अनाटन रोला। तेणुपर क्विंटाल नौ नौ ये सादा जरी पुड़िया कर सब घरे घरे दिए, तापर से
ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ କଲେ ସେଠୁ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ମୁଁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀ ନିଜେ ପେଷିକିନି ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଗଡ୍, କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଗଡ୍। ମୁଁ ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେବା ଦିଅ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି 1999 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନି କୌଣସି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ମିଳିମିଶିକିନି ହତୋତ୍ସାହ ନ ହେଇ ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ଆଗକୁ ଚାଲି ରଖିଲୁ। ଫରେନ୍ର 13ଟି କଣ୍ଟ୍ରି କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ, ଆପଣଙ୍କ ମାଲେସିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ। ତଥାପି ବି ଆମେ ପଛକୁ ହଟିନୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଶାସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ 15 ଏକର ଜାଗା ଦେଇ ସେଠି ଗୋଟା ବି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହୁଏତ ଏଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ପଠେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ମିଳିମିଶିକିନି
କାମ କରିବା। ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବା, ନରନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଶିଳ୍ପ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ସମୁଦି କିଛି ନାହିଁ। କୃଷି ଶିଳ୍ପକୁ ଯଦି ଆଗେଇ ନେବା, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଶାସନିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 25% ସବସିଡି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ 303 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇଛି। ଏବେ ବି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛି 100-150 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ବି ପାଇବି। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ଶୁଣିଲ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ସବୁ ବଳେ ବଳେ ଆସେ ଆଉ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲଘୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଛି ନା। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट तरफ आमर विभिन्न प्रकार आभिमुख्य नहीं जिला शिल्प केन्द्र माने जिला स्तर में जिला शिल्प केन्द्र मान तरफ सेटा इम्प्लीमेंट करा होची। आमर 30टा जिल्ला रे 31टी जिला शिल्प केन्द्र रही आउ से जिला शिल्प केन्द्र माने जनरल मैनेजर तथा साधारण परिचालक मानकर हेड होकर आमर स्टाफ से पोस्टेड अच्छा। आमर सबुठू फ्लेक्सिब प्रोग्राम होची पीएमईजीपी जोटा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे प्रोग्राम आ सेटा सबुठू बेसी आदृत सेटा ऑल इंडिया लेवल ले बेसी आदृत। आमर अबाउट 25,000 यूनिट्स लाइव यूनिट्स रही से स्कीम रे सेटा 25 लाख पर्यंत तार ऋण सीमा थिला। एबे सेटा पुणी आउ सेकेंड डोज है कि अप टू 1 करोड़ पर्यंत भी से माने एवेल करि पारिबे। सतर दीपक तू आम आखि खोलदेलु। रोजगार पाई केवल चाकरी नुह अन्य उपाय भी अच्छी। हाँ संग आमे जे केवल स्वावलंबी होई परिबु ता नुहे अन्य केते जनकु आमे मध्य कर्म संस्थान जोगेई परिबु। एते व्यवस्था रही योजना रही सुजोग भी अच्छी तापरे भी आमे अंधार भविष्य को धरी लुह गड़ौचु। बी एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉई। आपण नियुक्ति सृष्टि करंतु कार्य पाखरे नियुक्ति मागंतु नाही। जो समय चली जाइछि सेति व्यस्त हुअनी। दिशा पाई गल तो उपाय भी देखिबो रास्ता आपे आपे खोली जिवो। आज भिन्न रास्ता आरंभ हो हेई जाओ। हाथ दे। रेडी। हाँ